Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everybody, how are you? I hope you are all fine. Okay, so now in this meeting, we are going to discuss about new material here. But before I tell you what, I will give you the example first so you can guess what we are going to discuss today. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya saya akan memberikan sebuah contoh. Ini adalah contoh percakapan. Jadi kira-kira kalian bisa menebaknya nggak? Ini sebenarnya kita mau bahas tentang apa? Oke. Now we go to the next. Here the example. The example is there is a conversation. Jadi di sini contohnya adalah sebuah percakapan. What's your opinion of meeting people online? What's your opinion of meeting people online? In my opinion, it's awesome. In my opinion, it's awesome. Okay, I hope and I believe you can guess the meaning of this conversation. Jadi saya percaya kalian semuanya bisa menebak ya kira-kira ini membahas tentang apa ya. Okay, today we are going to discuss about asking and giving opinion. Menanyakan dan memberikan opini. So, what we are going to discuss here ada 6 yang akan kita bahas. The first is expressions of asking opinion in formal situation. The second, expressions of asking opinion in informal situation. Third, expressions of giving opinion in formal situation. Fourth, expressions of giving opinion in informal situation. Fifth, showing agreement to an opinion. And the last one is showing disagreement to an opinion. If you are still confused about what is the meaning of these all sentences, apa sih arti dari semua ini? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Okay, here we go. The first is expressions of asking opinion in formal situation. Memberikan menanyakan tentang opini di situasi yang formal ya. What is the meaning of this word? Formal expressions are used in a situation where you are talking in a formal situation, such as in the office or school between the teacher and students. Jadi ekspresi menanyakan opini di sini itu dalam situasi yang formal, seperti di kantor, di sekolah. Percakapannya itu biasanya tentang ketika kita seorang siswa gitu ya, bercakap-cakap dengan gurunya. Jadi percakapannya memakai percakapan yang formal. Sama seperti di office gitu ya, di perkantoran antara bos dan karyawannya itu percakapannya menggunakan percakapan yang formal di sini. Nah, di sini ekspresi untuk menanyakan opini dalam situasi yang formal, expressions of asking opinion in formal situation, ada beberapa ekspresi. They are, what is your opinion about? Apa pendapatmu tentang? How is your feeling about? Bagaimana perasaanmu tentang bla 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 bla? What are your views on? Apa pendapatmu soal bla 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 bla? Please give me your
frank opinion. Tolong berikan aku pendapatmu. Nah, here the example, I will give you one of the example here. What is your opinion about, for example, English? What is your opinion about English language in Indonesia? Nah, seperti itu. Bagaimana menurut pendapatmu, opinimu tentang bahasa Inggris di Indonesia? Nah, itu. Sama seperti how is your feeling about? Misalnya contohnya adalah how is your feeling about global warming? Seperti itu. Nanti kita akan bahas contoh-contohnya di next slide. Now we go to the next slide here. Di sini kita akan membahas tentang asking opinion in informal situation. Here, informal expressions are used in a situation where you are talking between friends or close friends. Ya, jadi ekspresi menanyakan tentang opini for informal situation itu digunakan ketika kita bercakap-cakap menanyakan opini gitu ya dengan teman atau dengan sahabat seperti itu. Jadi kita pakai yang informal. The expressions usually respond to something that you discuss in an informal situations. Jadi ekspresinya biasanya digunakan pada sesuatu atau untuk mendiskusikan sesuatu di situasi yang informal atau yaitu tadi bercakap dengan teman, bercakap dengan sahabat, bercakap dengan close friend, something like that. Nah, the expressions of asking opinion in informal situation, bagaimana sih cara mengekspresikan dalam menanyakan opini di situasi yang informal? Nah, di sini juga ada beberapa. You can say, what do you think of? Artinya, apa yang kamu pikir soal? Misalnya, what do you think of English language in Indonesia? What do you think about apa pendapatmu soal, for example, what do you think about English language at UNWA? What is your opinion about, apa pikiranmu mengenai bla 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 bla? Why do they behave like that? Kenapa ya mereka begitu? Do you think it's going? Apakah kamu pikir gitu? Seperti itu. Jadi you can choose one of these what is that? Kalian bisa menggunakan contoh-contoh ini, salah satu dari contoh di sini yang akan digunakan. Nah, kalau tadi kita bahas tentang expression of asking opinion, ya menanyakan tentang opini di formal maupun informal situation. Nah, sekarang kita membahas tentang expressions of giving opinion in formal situation. Jadi, gimana sih cara kita memberikan opini? Kalau tadi kita membahas tentang bagaimana kita menanyakan opini. Nah, kalau sekarang bagaimana kita memberikan opini? Nah, opininya di sini yang pertama adalah di situasi yang formal. Nah, salah satu contoh memberikan opini, kita bisa menggunakan ini. I personally believe bla 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 bla. Nah, di sini I personally believe ini biasanya digunakan saat seseorang hendak memberikan pendapatnya berdasarkan apa yang diyakini. For example, I personally believe that English is the most important language for international communication.
Jadi artinya adalah saya percaya bahwa bahasa Inggris itu bahasa paling penting untuk komunikasi internasional. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk memberikan opini di situasi yang formal, di keadaan yang formal, gitu. Nah, ekspresi selanjutnya ini masih sama ya, tentang memberikan opini di formal situation. Kalau tadi itu I personally believe bla 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 bla. Nah, untuk yang kedua ini kita bisa menggunakan I personally consider. I personally consider. Nah, ini digunakan ketika hendak memberikan pendapat berdasarkan hasil pertimbangannya secara pribadi. Jadi sesuai dengan pertimbangannya sendiri. Contohnya adalah I personally consider learning English could be learned by doing, speaking, and listening. Yang artinya, saya pribadi berpikir mempelajari bahasa Inggris bisa dipelajari lewat praktek, berbicara, dan mendengarkan. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk giving opinion in formal situation. Nah, now the next masih sama juga mengekspresikan dalam memberikan opini di situasi yang formal. We can say, I had my view. I would say bla 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 bla. Nah, di sini digunakan ketika ingin memberikan pendapat berdasarkan pandangan pribadi. Jadi sesuai dengan pendapat pribadi terhadap hal terkait. Nah, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini ya. I had my view. I would say bla 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 bla. For example, here, if I had my view, I would say that the common obstacle is shameness. Apa ya artinya ya? Kira-kira tahu nggak artinya? Artinya adalah, jika saya boleh berpendapat, saya akan katakan bahwa halangan paling sering itu merasa malu, shame, malu. Nah, ini adalah salah satu contoh memberikan satu opini ya di situasi yang formal. Nah, kalau tadi opini di pendapat atau opini yang formal, nah sekarang kita we goes to the expressions of giving opinion in informal situation. Nah, di situasi yang informal tadi kalau kalian menyimak di awal, jadi percakapannya digunakan sesama teman misalnya. Sesama teman atau sahabat atau yang lainnya. Nah, kita bisa menggunakan expressions ini. In my opinion. Nah, ini digunakan saat kalian ingin memberikan pendapat pribadi. For example, contohnya, in my opinion, we can master English if we know the vocabulary. In my opinion, we can master English if we know the vocabulary. Menurut pendapat saya, kita bisa menguasai bahasa Inggris kalau kita tahu kosakatanya. Nah, itu the example of first opinion in informal situation. Now we goes to the next expressions here. The next expressions of giving opinion in informal situation. Ekspresi selanjutnya untuk memberikan opini di situasi yang informal. Salah satunya adalah not everyone will agree with. Not everyone will agree with, but I will say that bla 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 bla. Artinya adalah gak semua orang setuju sama aku. Tidak semua orang setuju sama saya. Tapi aku kira
bla 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 bla. Nanti bisa diteruskan. Nah, di sini saya kasih contoh untuk yang ekspresi yang di atas tadi. Contohnya adalah not everyone will agree with, but I will say that listening music is the enjoyable way to catch the language meaning. Artinya, nggak semua orang atau tidak semua orang setuju sama saya. Tapi saya kira mendengarkan musik itu cara yang nyaman buat menangkap makna bahasa. Nah, itu mengutarakan opini ya, memberikan opini di situasi yang formal sama teman gitu ya. Aku suka nih, menurut pendapat saya gitu. Tapi nggak semua orang akan setuju. Cuman saya bisa mengatakan bahwa mendengarkan musik akan membuat kita enjoy dan bisa menangkap makna-makna dari bahasa Inggris seperti itu. Ketika kita ngobrol sama teman lo ya. Nah, we go to the next slide. Still ya, masih sama, expressions of giving opinion in informal situation. Contohnya adalah I think that. Nah, jadi kita bisa menggunakan ekspresi ini. I think that. Nah, ini bisa digunakan ketika kita memberikan pendapat berdasarkan dengan pikiran kalian sendiri. Itu. Contohnya di sini adalah I think that everyone can change their accent. I think that everyone can change their accent. Artinya, saya berpikir setiap orang bisa merubah logat bahasanya. Saya pikir setiap orang bisa merubah logat bahasanya. I think that everyone can change their accent. Itu salah satu contoh ketika kita menggunakan ekspresi yang I think that. Okay, next. Still in the same giving opinion in informal situation, selanjutnya kita bisa menggunakan ekspresi ini. From my point of view. Nah, ekspresi ini digunakan kalau ingin memberikan pendapat berdasarkan sudut pandang pribadi. Gitu. Contohnya adalah from my point of view, we do not have to think seriously with the grammar when we speak at first. Artinya, menurut pendapat saya, kita tidak perlu mikir serius soal tata bahasa yang pas buat kita ketika bicara pertama kali. Jadi grammar itu nggak perlu lah gitu ya. Itu kita ketika kita menjawab opini atau memberikan opini sesama teman, sesama sahabat seperti tadi ya. Jadi nggak perlu lah pakai tata bahasa yang terlalu jelimet ya istilahnya. Jadi langsung aja. From my point of view, itu langsung. We do not have to think seriously with the grammar when we speak at first. Next, masih sama. Giving opinion in informal situations, kita bisa menggunakan kata as for me, yang artinya as for me, kita bisa menggunakan ungkapan ini jika pendapat yang kamu ungkapkan memiliki kemungkinan yang bertentangan dengan pendapat orang lain. Contohnya misalnya, as for me, they do not deserve to correct my English. Jadi, ya seperti itu. As for me, they do not deserve to correct my English. Nah, setelah tadi kan memberikan opini ya. Tadi sudah memberikan opini.
sudah menanyakan bagaimana kita menanyakan opini, bagaimana kita memberikan opini. Nah, sekarang selanjutnya adalah showing agreement to an opinion. Bagaimana sih caranya kita menyatakan bahwa kita ini sebenarnya setuju gitu. Setuju dengan apa? Setuju dengan opini yang tadi yang sudah diberikan. Gitu. Ekspresinya apa saja? I think so. I agree with. I agree with di sini I agree with you. Kalau I think so di sini artinya adalah saya setuju. Saya setuju. I agree. I agree with you ya maksudnya. Saya setuju dengan kamu. Next, I agree. I never thought of it. Saya setuju. Saya malah nggak pernah mikir ke situ. Next, that's my opinion too. That's my opinion too. Itu juga pendapatku. I think you are right. I think you are right. Aku pikir kamu juga benar maksudnya. Saya pikir kamu juga benar. Next, that's a good point. That's a good point. Itu ide yang bagus. This is absolutely right. This is absolutely right. Itu benar banget. Of course. Ini yang sering kita katakan ya. Of course, tentu saja. Next, I agree with that. I agree with what you are saying. I agree with what you are saying. Artinya, saya setuju sama yang kamu ucapin. Saya setuju dengan apa yang kamu ucapkan juga bisa. And the last is neither do I. Neither do I. Aku pun juga gitu. Saya juga gitu. Gitu. Saya pun seperti itu juga bisa. Nah, kalau tadi kita membahas tentang showing agreement to an opinion, now we are going to discuss about showing disagreement to an opinion. Jadi kalau tadi kita sebelumnya, slide yang sebelumnya, itu kita bahas tentang menunjukkan bahwa kita ini setuju dengan opini yang tadi, opini yang sudah diberikan. Nah, sekarang bagaimana sih cara pengucapan ketika kita tidak setuju dengan opini yang sudah diberikan tadi? Nah, ekspresinya seperti ini semuanya. Ada beberapa ya, and I will read for you. The first is I disagree with you. Di sini. Ini kata yang biasa digunakan ya dalam bahasa Inggris itu seperti ini. I disagree with you. Saya tidak sejalan dengan kamu atau saya tidak setuju. Agree itu kan artinya setuju. Kalau disagree nggak setuju. Jadi saya tidak setuju dengan kamu. I don't quite agree. I don't quite agree with you. Saya nggak begitu setuju denganmu, itu artinya. Next, I don't think so. I don't think so. Saya kira nggak gitu. I don't believe that. I don't believe that. Saya nggak percaya itu. That's not my opinion. That's not my opinion. Itu bukan seperti pendapatku. That's your opinion, not mine. That's your opinion, not mine. Itu sih pendapatmu, bukan saya. Gitu. Next, I don't think you are right. I don't think you are right.
Saya nggak berpikir kamu itu benar. It is not justified to say so. It's not justified to say so. Ini nggak bisa kalau dibilang sama. Ini nggak bisa kalau dibilang sama, itu artinya. Next, I'm not convinced that. I'm not convinced that. Saya tidak yakin kalau bla 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 bla. I cannot say I agree with this. And here's why bla bla bla. Artinya, saya tidak bisa bilang setuju sama ini. Gitu. Dan ini kenapa bla 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 bla. Nanti bisa dilanjutkan dengan contoh. Nah, itu dia penjelasan tentang how to asking opinion in formal situation and in informal situation. Bagaimana ekspresi cara menanyakan opini di situasi yang formal maupun informal. Dan juga bagaimana sih cara how to give the opinion in formal situation and informal situation. Bagaimana cara memberikan opini di situasi yang formal maupun yang informal. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita mengutarakan bahwa kita setuju ataupun yang disagreement seperti ini. Nah, semuanya sudah selesai, jadi kita tinggal memberikan contohnya. Now we go to the example of the conversation ya. Sekarang kita beralih ke contohnya, contoh percakapannya. Nah, di sini saya ada contohnya, jadi teman-teman bisa lihat di sini percakapan tentang Prila and Santi. This is the conversation between Prila and Santi. What's your opinion about the taste of my cake? I think its taste is completely delicious. Are you sure? I think it needs something, Prilla. It tastes like something's missing, but I don't know what it is. No, I don't think so. It tastes fine to me. Tuh. Oke, kita akan bahas ya di sini ya percakapan ya. Dari yang pertama, what's your opinion about the taste of my cake? Di sini kira-kira yang menunjukkan dari apa yang kita bahas itu ada di sini. What's your opinion di awal ya. Jadi ini menanyakan tentang opini ya. What's your opinion? Jadi ini adalah ekspresi cara kita menanyakan opini. Nah, selanjutnya, I think it tastes is completely delicious. Nah, di sini I think ini seperti cara kita mengutarakan pendapat ya, memberikan pendapat pakai I think. I think it tastes is completely delicious. Are you sure? I think. Di sini juga memberikan pendapat juga. I think it needs something. Prilla, itu. Nah, di sini adalah yang sudah kita bahas tadi. What is your opinion? Jadi menanyakan tentang opini dan pemberian opininya itu ada di sini. Gitu. Nah, sekarang setelah kita bahas panjang, now it's time for you to make a conversation with your friends about asking and giving opinion. Jadi tugasnya sekarang adalah kalian membuat percakapan tentang tentang menanyakan dan memberikan opini ya. Jadi I want you to try to make conversation between two people, so you can looking for your couple gitu ya, dua-dua
and try to make conversation with your friends deals with asking and giving opinion. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aruf. Good afternoon. Good afternoon, Aruf. How are you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Maulana, what's your opinion of smoking? I don't. So, for me, it's important that children do not smoke. But do you think it's good ideal than people in smoke can smoke in shop and bus? I don't think so. Children see versus two. So when do you about stopping smoking everywhere in Jombang, and Madiun, and Mojokerto, and Jugin? I think good idea. Oh, thanks. Thanks, Pak Aruf. Thank you. Assalamualaikum Rosie. Waalaikumsalam Mak Anugrah. Good afternoon today. Good afternoon. How are you? I am fine, thank you. And you? What your opinion on smoking? I'm not sure. For me, it's important that children do not smoke. But that smoking and such idea, smoking such and uses. I don't think. So children use buses too. So what you bought about yes about everywhere in stopping smoking everywhere in Jombang it is. I think that's a good idea. Yes, yes, and you should. Okay, thank you, Rashid. Singapura kita harus berekspresi jelek memiliki. Thank you. Hello, Liz. Hello, Jay. How are you? I'm fine, and you? I will tell you about yesterday. I buy ice cream new fell in mall. Oh yes. So, what do you think about my new friend? Nice. Your friend is so thank you. You're welcome. Hello, Miss. How are you? I'm fine. And you? I am fine too. Thank you. Please look at that toy. What toy? That one. Oh, sit on that about blue chair. Yes, I see his wife. What do you think about this? I think he is handsome. Yeah, I think so. I really want to know more about this. Just go and start a conversation with him. You are right. I will do it. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Afternoon, Dewi. Waalaikumsalam. Afternoon. What fun do you have them today? I went to invite to make a cake. Oh yes, lovely. Yes, today can accompany you to make cake. I went to brownies. Okay, I will help you now, and we will test the cake later. Yeah, test it now. I think that's the last week. Okay, thank you. Tomorrow activity. Yeah, welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Are you Arjuna? I'm fine. And you? I am fine. Thank you, Arjuna. What do you think about my appearance? In my opinion, your look so different. Really, which one that's different from my appearance? I think your hair. Oh my good. You are my friend. Yes, of course. Thank you, my friend. You are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Dila, hi Nala, do you have any time? Yes, I have any time. But why you asking me? Tonight, I will play food in the main cafe. Oh, it's okay. But what time? After prayer Isya. After dinner. After dinner. Of the food, of the menu food in here, which food do you like? Grilled chicken in here. It's very delicious. Well, tomorrow we are here again. Okay, please. Titik aku nang. Oh Do iya. you have time today? Yes, of course. Why? Can you help me drive me to the shopping center? Of course. There is anything you want to buy? Can you help me choose the right about your thing of brown or black clothes? Brown color. Because it's simple and elegant. Okay, I will take it. Okay. Waalaikumsalam. Pulang ya? Oh no, do you miss me? Of course, but I miss it. Because I go to and I will tell you, I have a new clothes. What is your opinion? I personally consider it's very comfortable to use it. Are you sure? Sure, I don't worry. Okay, thanks for your opinion and see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, Nopal? Yeah, I'm fine. How are you, man? I went to tell you yesterday. I buy new jacket in Pasar Rugi. Jacket, right? So, what do you think about my jacket? You look so cool, man. The jacket make you more cool. Oh, thank you. I think. Be careful. Thank you. You look so cool, man. Oh, thank you, man. Thank you.